Ya, detik-detik memasuki rumah pasien. Assalamualaikum. Masya Allah. Woi, luar biasa bosku ini. Mari Pak. Minum obat dokter sudah bagaimana? Ada perubahan? Tidak ada perubahan. Oh, belum, berarti belum cocok aja tuh artinya. Obat dokternya benar, cuman sakitnya yang belum cocok dengan obat. Sakit ke bagian kanan ya. Vonis dokter kandung empedu. Batu empedu. Batu empedu ya, Masya Allah. Tadi kejadian saya dengar pas pada saat sakit, saya dengar suaranya kayak orang ketawa lewat. Mana? Ya biasalah namanya kalau orang-orang sudah bingung itu, sudah sumpah pikiran itu banyak kadang-kadang mendengarkan hal-hal yang aneh ya. Jangan diterjemahkan ke hal-hal yang istilahnya aneh juga. Dengarkan ya. Dengarkan dengan baik, niatkan untuk obat ya. Niatkanlah bacaan doa-doa dari Nabi, kemudian bacaan ayat-ayat Allah sebagai obat. Ingat ya, Al-Quran itu adalah obat ya. Ketika dibacakan kepada orang sakit maka menjadi obat. Ketika dibacakan kepada orang yang galau menjadi obat ya, penenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, apa yang dirasa? Lemas? Bagian apa lemas, kemudian sesak? Apa yang dirasa? Berat badan? Kemudian apa lagi? Pusing? Tambah sakit perutnya? Tambah sakit bagian itu? Atau bagaimana? Tidak tahu. Panas? Baik. Maafkan ya siapa yang bersalah sama kamu ya. Maafkan suami ya. Maafkan suamimu ya. Mungkin sebelum sakit ada salah paham dengan suami gitu. Atau mungkin ada salah paham dengan temanmu, salah paham dengan saudaramu, salah paham mungkin dengan mamamu, bapamu, salah paham mungkin dengan tetangga. Jadi harus saling memaafkan ya. Kalau memang orang itu bersalah ya maafkan dia ya. Lapangkan jiwa kita ya. Lapangkan dada kita. Maafkan siapa saja yang bersalah ya. Jadi kata Nabi, idza salaha salahal jasad kulluh wa idza fasadat jasad kulluh. Alaihal qalb. Jadi kalau hati kita sehat juga tubuh. Kalau hati kita sakit juga tubuh. Jadi ini sakitmu ini berawal dari hati yang tidak sehat. Ya, harus maafkan mereka ya yang bersalah. Saya kan tidak tahu ini masalah apa. Tapi sepertinya ada konflik batin yang saya belum dialami, kecewa sama siapakah, atau mungkin dia menyimpan rasa, memendam rasa, apakah rasa sakit hati, berkecil hati, apa rasa kekecewaan, ya, dan seterusnya. Saya mau tanya, ada yang kamu kecewakan? Ada? Terus terang saja. Ada ya? Kalau ada ya oke sudah ya oke. Sekarang begini. Kamu letakkan tapak tanganmu di dadamu, dada kiri ya. Kiri. Ya, di jantungnya. Baik, sekarang coba ucapkan, ya Allah, saya maafkan dia. Jadi kau sebut namanya di bibirmu, nggak apa-apa. Dikecilkan aja tuh, nggak usah kami tahu. Ya Allah, saya maafkan, sebut namanya.
Jadi ini yang harus diselesaikan konflik ini. Ini menjadikan dia sakit. Wajar kalau dia minum obat nggak sembuh. Karena memang sumbernya di perasaan-perasaan Jadi yang harus diselesaikan ini adalah masalah, bukan fisiknya dia. Fisik ini hanya ending saja. Dia berefek ke fisik. Tapi berawal daripada masalah. Begitu masalah terjadi akhirnya menjadikan hati menjadi tidak sehat. Itu tidak masalah, sebenarnya ada masalah, yang penting hati kita tetap tenang mengatasinya. Tenang, istilahnya hati kita tetap lapang kan ketika Allah memberikan kita masalah itu artinya Allah sedang membuat kita supaya lebih dewasa berpikir lagi. Ketika ada masalah, ya atasi masalah itu supaya kita lebih dewasa lagi, supaya lebih luas lagi wawasan kita. Tapi kalau ada masalah diselesaikan supaya tidak menjadi penyakit. Baik. Jadi nanti ini ya, kamu nanti minta maaf ya sama itu ya, minta maaf. Jangan merasa diri benar. Jangan merasa diri. Mending kita merasa diri salah. Merasa namanya anak itu tetap aja kita banyak bersalah sama orang tua ya. Ya, meskipun kita sebagai seorang istri kita harus utamakan suami, cuman posisi kita adalah anak ya. Ini namanya anak tetap wajib berbakti sama orang tua. Meskipun dia menjadi urutan ketiga ya, keempat ya setelah suami. Suami kan urutan ketiga. Seorang istri dia harus mengutamakan yang pertama yang ditaati adalah Allah, kemudian Rasul, ketiga suami, baru orang tua. Jadi menjadi urutan keempat orang tua. Beda dengan suami tetap harus utamakan orang tuanya daripada istrinya. Tapi kalau istri harus utamakan suaminya daripada orang tua. Hanya saja tetap wajib berbakti sama orang tua. Ya, wajib berbakti sama orang tua. Ketika misalnya suami keluar daerah misalnya, maka saat itu ya harus perhatikan orang tuamu karena nggak ada suami. Ketika ada suami maka utamakan dulu suami, gitu ya. Perhatikan itu ya, ini karena kemasannya kalau orang tua sudah marah, sudah kecewa sama kita sebagai anak, bahaya memang kita dapat bala itu. Dapat bala di sini bukan berarti bala nanti ditabrak mobil, tidak. Termasuk sakit begini bala juga. Ya bala juga ya. Dicek juga jangan sampai ada berhala yang di rumah ini atau pengobatan dukun gitu, karena itu memang semacam pantangan sih, pengobatan dukun harus dihindari. Iya, bukan hanya dihindari, eliminasi berhala, kemudian pengobatan dukun, air dari dukun. Coba dicek dulu, dikumpulkan dulu berhala. Kalau dokter nggak apa-apa ya, kalau obat-obat itu nggak apa-apa. Kalau obat dukun kan istilahnya, dukun itu kan dia mengobati menggunakan khaddamnya, menggunakan jasa khaddam, jasa jin yang di sampingnya dia. Sangat rugi ya mendatangi dukun. Man ata kahina arafan, barang siapa mendatangi dukun, maka punya banyak efeknya lah. 40 hari ibadah nggak diterima lah. Punya banyak ancamannya itu kalau tanya dukun. Makanya Islam itu mengajarkan haram pergi dukun karena ibadahnya nggak diterima selama 40 hari dan seterusnya, belum lagi yang lainnya, kemudian belum lagi dosa kesyirikannya ya. Maka oleh karena itu ya bertobat aja ya. Ya. Istrinya bertobat ya, suaminya juga bertobat ya. Karena ini yang harus pertama-tama bertobat, berarti bertobat dulu dari kesyirikan kalau begitu. Saya kira belum dibawa ke dukun. Ya namanya juga panik ya. Panik mencari penyakit. Baik. Sekarang suami istri bertobat sekarang, istighfar, coba ucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ikuti ya Allah. Ya Allah, Saya bertobat kepadamu dari dosa-dosa kesyirikan yang aku lakukan. Ya Allah, saya bertobat kepadamu Ya Allah, saya bertobat kepadamu dari mendatangi dukun. Ya Allah, aku bertobat Ya kepadamu Allah, aku bertobat kepadamu dari melakukan pengobatan yang bernuansa kesyirikan. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa. Ya, sekarang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bertobat sekarang ya, betul-betul tobat yang tobat nasuha. Jangan lagi niat besok-besok kalau sakit jangan lagi mendatangi dukun atau menghadirkan dukun. Ada solusi dalam agama kita. Seperti tadi, kalau sakit koreksi diri. Saya sakit, sakit. Apa ini kesalahan saya ini? Oh, mungkin saya tadi marah-marah sama suamiku. Ya sudah minta maaf. Itu obat itu. Ya. Saya sakit kepala belum sembuh. Oh, mungkin saya salah sama mamaku. Ya sudah minta maaf sama mama gitu ya.
saya sakit, oh mungkin hari ini saya belum sholat ini, saya belum perbaiki sholatku, itu perbaiki sholat gitu ya. Saya sakit, oh mungkin hari ini saya belum melayani suamiku baik-baik. Oh saya sakit, mungkin hari ini karena mungkin saya belum peluk anak-anakku, belum cium anak-anakku. Begitu dong cara ini ya. Oh saya sakit, oh mungkin hari ini saya belum mengaji, saya belum bersedekah misalnya ya. Paham ini? Begitu, jangan sedikit panggil dukun. Ya, paham ini ya? Oke, saya lanjutkan. Dengarkan bacaan Al-Quran, pejamkan matamu, tutup matanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Siapkan air di baskom. Nah, di rumah ini kalau misalnya ada berhala harus copot itu, karena itu kadang-kadang berhala penyebab sakit, penyakit. Apa berhala kita di sini? Inavui so, menggau, ya doa, suke, sahab, semua apa namanya tempat-tempatnya jin itu, ya. Seperti waktu saya meruqyah di sana, anaknya siapa itu? Nanti saya bakar itu manggau, baru dia sadar itu orang. Tanya ke jangan. Saya bakar, saya ruqyah itu capek, saya ruqyah tidak sadar-sadar. Capek saya ruqyah, saya nggak sadar-sadar. Saya bilang, saya tanya, apa di rumah ini? Jangan sampai ada berhala. Ternyata berhalanya apa? Ada botol penjaga air di rumah. Sudah rumah itu penjaga air. Kaumbu. Kemudian ada manggau, ada suki. Saya pecahkan suki. Kemudian kaumbunya rumah saya rendam di air ruqyah. Kemudian manggaunya saya bakar. Setelah itu sadar itu anaknya. Coba itu. Ya, begitu memang. Mantap. Kasih sampai di sini. Sampai di garis itu. Ya, pejamkan mata lagi, saya bacakan aja ya. Konsentrasi dengarkan ya. Coba ucapkan, ya Allah, jadikanlah bacaan Al-Quran yang saya dengar menjadi obat buatku, menyembuhkan sakit perutku, menyembuhkan sakit batu empedu ya, batu empedu yang saya alami. Ya Allah, sakit ini darimu dan Engkau pula yang Maha Penyembuh. Sembuhkanlah sakit ya Allah. Sehatkan tubuhku. Jadikanlah aku istri yang sehat, yang soleha, yang selalu menjaga sholat 5 waktu, berbakti kepada suamiku, berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, bagaimana rasa sekarang? Bagaimana rasa? Coba bangun. Minum air. Baca bismillah ya. Baca bismillah. 3 teguk. 3 teguk.